مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاعتراف، الدرس الثاني. إذا سنبدأ الدرس الثاني على بركة الله. أسماء، tu es fou. قالت له أسماء: هل أنت أحمق؟ إذا أنت أحمق. tu es أنت. tu es c'est la conjugaison du verbe être au présent. يمكنك أن تدون هذا، يمكنك سيدتي أن تدوني هذا. إذن je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est la conjugaison du verbe être au présent. تصريف الفعل يكون في الحاضر. fou. fou تعني أنه أحمق. qui est hors de son état habituel. الخارج عن حالته العادية. نقول faux. ولكن faux هي مذكر. يمكن أن نقول folle. faux. إذن faux أحمق، وهي adjective صفة أو نعت. ننعتك بأحمق adjective، أو صفتك أحمق. إذن faux أو folle. faux faux للمذكر وفول للمؤنث. إذا قلنا folle tu es folle نقول أنت حمقاء. وإذا قلنا tu es faux أنت أحمق. إذن folle faux folle faux. إذن tu es faux. أسماء تقول للجمال tu es faux أنت أحمق. tu sais tu sais. combien tu sais. je sais je sais. أعرف je sais أعرف. tu sais تعرف. il sait يعرف. إذن تصريف الفعل savoir إلى الحاضر. أعرف الآن، تعرف الآن، يعرف الآن. إذن tu sais combien. combien combien هي de quel point. de quel point. نقول combien adverbe وهو الحال. كم كم combien ça. هذا ça. coûte يكلف coûte. إذن ça pronom démonstratif. ضمير الإشارة، ومن ضمائر الإشارة ça، وهي من عائلة cela و ceci. إذن cela و ceci. إذن هي من عائلة cela، هذا هنا وهذا هناك ça. وهي un pronom démonstratif. démonstratif هو إشارة، وهو من ضمائر الإشارة. coûte أي يكلف coûte. combien ça coûte. je préfère dépenser. لاحظوا معي je préfère هو الفعل préférer. je préfère هو الفعل préférer مصرف إلى الحاضر. je préfère tu préfères il préfère. tu préfères تفضل، il préfère يفضل. dépenser أن يدفع مثلا، وهي بالمعنى الأصح إنفاق. أفضل إنفاق. je préfère dépenser. إذن الفعل dépenser هو ينتمي إلى المجموعة الأولى premier groupe. إذن dépenser لم نقم بتصريفه، تركناه على حاله الانفينيتيف، لأن التقى فعلين هنا. الفعل الأول يصرف والفعل الثاني لا يصرف عندما يلتقي فعلان. l'argent المال. l'argent المال. à autre chose. à préposition أي حرف جر. à حرف جر ويسمى préposition. autre نقول pronom، وفي بعض الأحيان يصبح adjective. autre يمكن أن نقولها لشخص أو للأشياء. les autres livres أو les autres personnes. مثلا كتب أخرى أو أشخاص آخرون. إذن autre chose أي شيء آخر. chose
شيء. Autre chose. M'acheter des livres. أن تشتري لي كتب. Aller au cinéma. إذن ما acheter أن أشتري لنفسي. ما acheter des livres أي كتب. ما acheter. ما acheter. aller الذهاب. الفعل aller وينتمي إلى المجموعة الثالثة troisième groupe رغم أنه ينتهي ب ER هو الوحيد الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة. au cinéma. إذن au يمكن أن نقسمها إلى à le cinéma. à le cinéma. إذن لا تكتب à le cinéma نكتب au عوض à le. cinéma c'est un nom وهو nom masculin. c'est un nom masculin وهو اسم مذكر. le cinéma. au théâtre أيضا à le théâtre. au restaurant أيضا à le restaurant. إذا استعملنا AU وتعني au مكان à le. إذا مكان à le استعملنا au لأن هذه الأسماء le cinéma le théâtre le restaurant هي أسماء مذكرة. هي أسماء مذكرة. مثلا إذا قلت لك إذا وضعت مكان restaurant maison أي منزل فلن أقول au maison أقول à la maison. à la maison. ما استنتجناه هنا أن ألا لا يعوضها أي شيء نكتبها à la. ولكن بالنسبة ل le تعوضها au. إذا قلنا à le restaurant فهي غير صحيحة نكتب au restaurant. إذن هذه من ضمن الأخطاء التي تقعون فيها. إذن tu es faux. tu sais combien ça coûte. je préfère dépenser l'argent à autre chose. m'acheter des livres. aller au cinéma. au théâtre. au restaurant. إذن أسماء. tu es fou. أنت مجنون. tu es fou. tu sais. أنت تعرف combien كم ça coûte. يمكن أن نقول كم هذا يكلف. ça coûte. كم هذا يكلف. إذن tu sais combien ça coûte. أنت تعرف كم هذا يكلف. ولكن في اللغة العربية لا نقول كم هذا يكلف نقول كم يكلف. je préfère dépenser. أفضل. je préfère. أفضل. أسماء تقول أفضل. إذن je préfère. إذا أردت أن تقول أنت تفضل ستقول tu préfères. إذن je préfère dépenser. أفضل إنفاق l'argent المال à autre chose على شيء آخر. autre chose هو شيء آخر. m'acheter أي أشتري لي أو شراء des livres الكتب. aller au cinéma الذهاب إلى السينما. au théâtre إلى المسرح. au restaurant أو المطعم. إذن جمال سيرد mais c'est différent. mais لكن mais c'est différent. إذن mais وهي conjonction أي أداة عطف. c'est ce est هذا هو. différent مختلف. ولكن إذا قلنا différente مختلفة. différent مختلف.
إذا نضيف فقط E. إذا mais c'est différent. Tu adores bricoler. Tu adores bricoler. إذا الفعل bricoler تركناه على حاله، فقط قمنا بتصريف الفعل adorer. adorer يعشق أكثر من يحب. نستعمل يحب في الترجمة، ولكن adorer يعشق. aimer يحب، adorer يعشق. إذن هو فعل adorer أكثر من aimer في التعبير. نقول j'aime أحب، j'aime أحب، j'adore أعشق. إذن adorer أكثر من aimer. إذن حاولوا التركيز، فسأطرح هذه الأسئلة عما قريب. bricoler bricoler. إذن bricoler يمكن أن نقول تعديل شيء، يمكن أن نقول ترقيع الشيء. مثلا هناك ثقب مثلا في قارورة، فأنت تقوم بترقيعه فقط، ترقيعه بينما تصلحه، تقوم بالترقيع ريتما تصلح. إذن يسمى التعديل أو الترقيع. bricoler. moi أنا، moi قلنا pronom personnel أنا، moi قلنا في الدرس السابق pronom personnel. l'odeur de la peinture. Tu adores bricoler. moi l'odeur أي رائحة. l'odeur رائحة de la peinture. La peinture c'est un nom féminin. peinture أي صباغة. peinture. ça me rend malade. إذن ça c'est un pronom démonstratif أي ضمير الإشارة. ça هذا، وقلنا هي أخت ل ceci و cela. ceci و cela. me نقول me de ce. me هي ضمير شخصي ودائما تأتي قبل الفعل. me rend، me semble، me semble. إذا قلت مثلا me semble يعني يظهر لي. me semble. إذا me c'est un pronom personnel أيضا، هي ضمير كموا، تعود عني أنا أو تعود عنك toi أو te. نقول toi أو te rend malade تجعلك مريض. te rend malade تجعلك مريض. أو toi أنت، نقول toi l'odeur de la peinture ça te rend malade. أنت رائحة الصباغة هذه، رائحة الصباغة هذه تجعلك مريض. إذن جمال. mais c'est différent. لكن الأمر مختلف. mais c'est différent. tu adores bricoler. فأنت تحب التعديل أو بين قوسين الترقيع. moi أنا l'odeur de la peinture أي رائحة الصباغة. ça l'odeur de la peinture ça me rend، هذه إذا قلنا ça نقول هذه me rend malade تجعلني مريضا. إذن حاولوا أن تعيدوا معي. mais c'est différent. tu adores bricoler. moi l'odeur de la peinture ça me rend malade. إذا إن لم تفهم شيئا فحاول أن تعيد الفيديو. سنتكلم عن ما تقوله أسماء. إذا j'ai acheté اشتريت. اشتريت وهو الفعل acheter
لا نقول acheter نقول acheter مصرف إلى الباسي composé مصرف إلى الباسي composé إذن لتصريف الفعل acheter إلى الباسي composé نضع أولا l'auxiliaire avoir j'ai, tu as, elle a, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. ونضع الparticipe passé du verbe acheter أي التصريف الثالث للفعل acheter. إذا التصريف الثالث للفعل acheter أو le participe passé du verbe acheter هي acheter avec accent. والauxiliaire avoir هو j'ai ويمكن أن نقول tu as acheté il a acheté أو elle a acheté سواء المذكر أو المؤنث elle a acheté إذا nous allons acheter عفوا هنا a il a acheté il a acheté أو elle a acheté إذا اشتريت أو اشترت هنا اشتريت أو اشتريتي هنا اشتريت j'ai acheté اشتريت j'ai acheté اشتريت tu as acheté اشترى il a acheté إذن acheté au passé composé j'ai acheté وتصريف الفعل acheté au passé composé un أو une سنقول une peinture son une peinture c'est un nom féminin وتعني صباغة une peinture son بدون son تعني بدون إذن son préposition أي حرف جر في اللغة الفرنسية son وتعني بدون نقول il est sorti sans parapluie خرج بدوني il est sorti sans parapluie خرج بدوني مظلة sans odeur بدون رائحة sans odeur بدون رائحة j'ai acheté une peinture sans odeur إذن أسماء اشتريت صباغة بدون رائحة j'ai acheté une peinture sans odeur اشتريت صباغة بدون رائحة إذن قلنا j'ai acheté une peinture أي اشتريت في الماضي حاولوا أن تعيدوا معي j'ai acheté une peinture sans odeur j'ai acheté une peinture sans odeur إذن في آخر الدرس سنحاول أن نقسم هذا الحوار إلى جمل يعني ستنطق الجمل لوحدها سواء مع شخص قريب لك كالزوج أو أصدقاء أو الجيران أو أي شخص ستستعمل هذه الجمل مع عائلتك إذن سأمر لما سيقوله جمال et après il faut nettoyer les pinceaux إذن جمال et تعني et تعني et après إذن après هي adjectif أو préposition في بعض الأحيان préposition وفي بعض الأحيان adjectif نقول après cela بعد هذا نقول après cela أي بعد هذا أو après tout نقول أيضا après tout أي بعد كل شيء après tout بعد الكل أو بعد كل شيء وضدها هي avant نقول avant قبل avant tout قبل كل شيء أو قبل الكل وaprès بعد إذن ضدها avant حاولوا أن تدونوا بعض المفردات إذن et après il faut إذا قلت لك مثلا قم بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر au présent قم بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر فأنت ستقول مباشرة
il faut وهي تعني ينبغي. il faut ينبغي. لا نقول je faut tu faut ولا نقول ne faisons أو ne faisons أو أي شيء. فقط نقول il faut. إذن il faut ينبغي. il faut ينبغي. لا نقوم بتصريف الفعل falloir إلى أي pronom personnel آخر مثلا je tu nous vous نقوم بتصريفه فقط إلى il faut. إذن أسهل تصريف لفعل إلى الحاضر هو الفعل falloir. نقول il faut فقط. إذن après il faut أي ينبغي. il faut ينبغي nettoyer. il faut nettoyer les pinceaux. les pinceaux. إذن هنا قلنا il faut قمنا بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر au présent. c'est la conjugaison du verbe falloir au présent. nettoyer وهو فعل c'est un verbe ولم نقم بتصريفه بقي à l'infinitif. لم نقم بتصريفه بقي à l'infinitif لأنه مسبوق بفعل مصرف. إذن إذا التقى فعلان كما سبق وأن قلت وأذكر فقط أنه إذا التقى فعلان فإن الفعل الأول نقوم بتصريفه والفعل الثاني يبقى على حاله à l'infinitif في المصدر. les pinceaux. إذن pinceau وهي fourchette pinceau. les pinceaux يمكن أن نقول الفرش أو هو جمع fourchette. إذن جمال ثم تعني و أو ثم تعني و أو ثم après بعد il faut يمكن نقول عليك nettoyer تنظيف les pinceaux الفرش. إذن فرشاة الصباغة الفرشاة التي نقوم بطلاء الحائط أو صباغة الحائط بها. حاولوا أن تكتبوا أنتم ترجمة في التعليق الترجمة الحقيقية أو ترجمة لي بانسو. ولكم جزيل الشكر سواء بلهجة بلادك فقط اكتب اسم البلاد أو باللغة العربية. إذن يمكن أن نقول ثم ينبغي عليك أو ينبغي وثم أو وبعد et après سنكتب وبعد ينبغي أو عليك أو يجب عليك. نقول il doit يجب عليك il faut ينبغي. وبعد ينبغي تنظيف الفرش أو جمع فرشاة. لست أدري جمع فرشاة هل الفرش أو شيء آخر. إذن اكتبوا أنتم في التعليق. إذن ستنطقوا معي ما قاله جمال. et après il faut nettoyer les pinceaux. et après il faut nettoyer les pinceaux وبعد ينبغي تنظيف الفرش. إذن et après il faut nettoyer les pinceaux. إذن سأمر لما ستقوله أسماء je le ferai. allez sois gentil. إذن je le ferai. le تعود على nettoyer les pinceaux يعني ستقوم بتنظيف الفرش أو الفرشاة. إذن je le ferai سأقوم به. إذا قلت فقط je ferai سأقوم و je ferai c'est la conjugaison du verbe faire au futur simple. أي تصريف الفعل faire يقوم تصريف الفعل faire أي يقوم إلى المستقبل البسيط. إذن je ferai tu feras يمكن أيضا نقول tu feras ستقوم في المستقبل. وأيضا il fera سيقوم في المستقبل. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل faire إلى المستقبل البسيط au futur simple. allez je le ferai. allez sois gentil. allez
sois gentil. allez وهو الأمر، كما لو أنها تقول له هيا اذهب، هيا اذهب. allez تعني هيا، allez allez. sois كن، sois gentil، sois gentil. أي الفعل être مصرف إلى l'impératif. soyons soyez. نقول كن، soyons فلنكن، soyez فلتكونوا، soyez. إذن soyons soyez. إذن soyons soyez c'est la conjugaison du verbe être à l'impératif، أي تصريف الفعل être إلى l'impératif. إذن je le ferai. allez sois gentil. كن soyons فلنكن، soyez فلتكونوا. كن لطيفا، gentil لطيفا. on va mettre de la musique on va mettre de la musique. on va إذا قلنا on va وهو الفعل aller مصرف إلى الحاضر. je vais tu vas il va. je vais tu vas tu vas il va. ويمكن أن نقول je vais tu vas il va، nous allons vous allez ils vont. إذن on va نقول il va أو on va. mettre on va mettre سنضع on va mettre سنضع de la musique. la musique c'est un nom féminin ويعني الموسيقى. et tu vas voir comme ce sera beau. et tu vas قلنا je vais tu vas. إذن هنا on va mettre c'est la conjugaison du verbe mettre au futur proche أي المستقبل القريب. on va mettre. إذا قلنا on va لوحدها هي la conjugaison du verbe aller au présent. وإذا قلنا on va mettre c'est la conjugaison du verbe mettre au futur proche. futur proche وهو المستقبل القريب، يعني بعد لحظات. سنضع بعد لحظات أو سنضع بعد دقائق de la musique أي الموسيقى. et tu vas voir. إذن هنا tu vas voir. إن تكلمنا عن tu vas دائما هي la conjugaison du verbe aller au présent أي تصريف الفعل يذهب إلى الحاضر aller. je vais tu vas il va. وإذا تكلمنا عن الفعل voir إذن tu vas voir. إذا قلنا tu vas voir إذن هو تصريف الفعل voir إلى المستقبل القريب le futur proche. نقول je vais voir سأرى قريبا je vais voir. tu vas voir سترى قريبا. il va voir سيرى قريبا. إذن tu vas voir comme ce sera beau. كم نقول كم أو مثل comme ce هي أداة إشارة. sera c'est la conjugaison du verbe être au futur simple أي المستقبل البسيط وليس المستقبل القريب. إذا قلنا je vais mettre أو tu vas voir نتكلم عن المستقبل القريب، وهنا نتكلم عن المستقبل البسيط. إذا نقول je serai سأكون beau جميلا. إذا قلنا je serai beau إذا سأكون جميلا beau. je serai beau. tu seras beau ستكون جميلا. tu seras beau ستكون جميلا. il sera beau سيكون جميلا. إذن je serai
tu seras, il sera. Je serai beau, سأكون جميلا. Tu seras beau, ستكون جميلا. Il sera beau, سيكون جميلا. إذن comme ce sera beau. كم سيكون هذا؟ سيكون sera beau جميلا. إذن sera beau سيكون جميلا. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. إذن tu ne crois pas. ألا تعتقد. Tu crois تعتقد. Tu crois تعتقد. Tu ne crois pas. إذن أضفنا ne pas. Tu ne crois pas أي لا تعتقد. وهنا tu ne crois pas إذا قالت tu ne crois pas ألا تعتقد qu'on doit أي أنه يجب علينا. on doit je dois يجب علي. je dois يجب علي. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. je dois يجب علي. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. إذن qu'on doit tu ne crois pas qu'on doit أي أنه يجب علينا. ألا تعتقد أنه يجب علينا. tu ne crois pas qu'on doit changer تغيير aussi أي changer تغيير aussi أيضا. إذا changer هو فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب ER. إذا changer هو فعل c'est un verbe. aussi أيضا aussi un peu قليلا un peu la disposition أي التصميم أو الوضعية des meubles الأثاث des meubles الأثاث. إذن je le ferai. allez sois gentil. إذن je le ferai. allez sois gentil. on va mettre de la musique et tu vas voir comme ce sera beau. tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles. إذن أسماء سأكتب بسرعة. je le ferai سأفعل ذلك. allez sois gentil. هيا كن لطيفا. on va mettre de la musique. سنضع الموسيقى. et tu vas voir وسترى كم comme ce sera beau. كم هذا جميلا. tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu. ألا تعتقد أن علينا تغيير un peu la disposition أي تصميم des meubles الأثاث أيضا aussi أيضا. إذن عفوا أسماء أسماء je le ferai. je le ferai. allez sois gentil. je le ferai. allez sois gentil. on va mettre de la musique et tu vas voir comme ce sera beau. tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles. إذن قلت لكم أن في آخر الدرس سأقسم مثلا سأقسم ما قالته أسماء هنا إلى جمل. الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة. إذن مثلا allez courage. ستتعلم فقط allez courage. allez courage. si on commence maintenant. إذا بدأنا الآن. si on commence maintenant. إذا بدأنا الآن. on peut finir toute la pièce dans la journée. on peut finir toute la pièce dans la journée. يمكننا أن ننهي الغرفة بأكملها في يوم. إذا قسمتها إلى جمل. يمكن أن تتعلم الجمل أو الحوار عن طريق هذه الدروس.